Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan yang tak terhitung sehingga kita bisa merayakan Hari Raya Idul Adha pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam jangan sampai terlewatkan, jangan sampai terlupakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat ini adalah bukti atau wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Berikut ini adalah beberapa hikmah, poin utama mengenai hikmah Idul Adha. Yang pertama, Idul Adha adalah hari raya untuk memperingati pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya tercinta, untuk menyembelih putranya tersayang, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba. Ini adalah menunjukkan betapa besar keikhlasan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua,
Idul Adha juga dikenal sebagai hari raya kurban. Umat Islam yang mampu disilahkan untuk menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, kerbau, atau unta. Daging hewan kurban ini kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, dibagikan juga kepada keluarga dan juga tetangga. Hari ini menekankan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial dalam Islam. Yang ketiga, Idul Adha merupakan puncak atau pamungkas dari ibadah haji. Setelah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji kemudian ke Mina untuk melempar jumrah yang merupakan salah satu rukun haji. Ini menandakan puncak kesucian dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tamu-tamunya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang pengorbanan dalam arti luas. Pengorbanan tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pengorbanan waktu, tenaga, dan keinginan pribadi demi mencapai ridha Allah dan kemaslahatan bersama. Hal ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Penyembelihan hewan-hewan kurban kami wajibkan kepada kalian sebagai bagian dari ibadah. Menyembelih hewan kurban itu banyak manfaatnya bagi kalian. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih hewan-hewan kurban itu sebagai tanda keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanlah sebagian dagingnya dan bagikanlah kepada orang-orang yang minta-minta dan kepada orang-orang yang miskin. Begitulah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk disembelih. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah telaga Kautsar dengan melakukan sholat dan menyembelih binatang kurban seperti yang tercantum dalam surat pendek surat Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am ayat 162. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku adalah hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah sunnah Ibrahim alaihissalam. Para sahabat bertanya lagi, apakah yang kita peroleh darinya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kebaikan dan pahala untuk setiap rambutnya. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya ya Rasulullah? Beliau menjawab, iya, kebaikan dan pahala untuk setiap helai rambut dan bulunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, semoga ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari semakin meningkat, semakin istiqomah, semakin bertambah, dan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah yang mujibas sairin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اجعلك محمد سيدنا ومولانا محمد وسلم يا رب تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم اعزهم، اللهم قوهم، اللهم ارزقهم، اللهم افرج عليهم صبرا وثبت اقدامهم فانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اهلك الكفار وإسرائيل الكافرين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل اقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. ربنا تقبل منا إنك تستمع العليم. ربنا تقبل منا طاعتنا وصيامنا وعباداتنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. استعيذوا كل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على